Hello dear students, now today we'll continue the chapter number 5 of your Urdu book Tipu Sultan. So we have read up to page number 32, second last paragraph. तो आपने क्या पढ़ा था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज सेरिंगापटम पहुंच गई. Now let's continue. जब टीपू को खबर हुई तो जिन दो सरदारों पर उनको भरोसा था उनसे मशवरा किया कि हम मोर्चे फ्रांसीसियों के हवाले कर दें. उन्होंने उनसे दो सरदारों पे जिन पे भरोसा था उनसे उन्होंने डिस्कस किया, उनसे मशवरा लिया कि ये हम मोर्चे फ्रांसीसियों के हवाले कर दें. वो बेहतर तौर पर अंग्रेज़ों से निपट सकते हैं. उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ों से निपट सकते हैं. फ्रांसीसियों से टीपू ने मदद का इकरार रखा था, मीन्स उनसे मदद मांगी थी. उन दिनों सरदारों ने मशवरा दिया कि हम खुद ही अंग्रेज़ों से लड़ लेंगे. दुश्मन की मुसलसल गोलाबारी से किले की दीवार गिर गई. तब किसी ने सुल्तान को इन लोगों की गद्दारी के बारे में बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दुश्मन सर पर चढ़ आया था. ऐसे मौके पर सुल्तान ने चाहा कि अंग्रेज़ों से सलाह कर लें, मीन्स सुलह कर लें, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी वो ज़िल्लत भरी थी. उन्हें कोई खुददार मीरा बर्दाश्त ना कर सकता था, मीन्स कोई खुददार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था. आखिर 4 मई 1799 ईस्वी को सुल्तान ने गिरी हुई दीवार का मुआयना किया और उसकी मरम्मत का हुक्म दिया. दोपहर जिस वक्त सुल्तान खाना खाना शुरू करने वाले थे और एक ही लुक़मा खाया था, लुक़मा मीन्स बाइट, तो पता चला कि दुश्मन किले की तरफ बिला रोक टोक बढ़ा चला आ रहा है. मीन्स कोई बिना रोक टोक के वो आ रहा था, बड़ा चला आ रहा था. सुल्तान दस्तरखान से उठकर खड़े हुए और किले के दरीचे से निकलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए बढ़े. सुल्तान के दरीचे से निकलते ही मीर सादिक ने दरीचा अंदर से बंद कर लिया था ताकि सुल्तान अगर अंदर आना भी चाहें तो ना आ सकें. सुल्तान के एक जानिसार ने मीर सादिक को ऐसा करते देख लिया था. उसने तलवार के एक ही वार से मीर सादिक का सर तन से जुदा कर दिया. इस तरह एक गद्दार को उसकी गद्दारी की सज़ा जल्द ही मिल गई. किले के बाहर जंग अपनी पूरी आब व ताब से जारी थी. टीपू सुल्तान और उनके वफ़ादार सिपाही अपनी शुजाअत मीन्स बहादुरी, शुजाअत के जौहर दिखा रहे थे. इतने में गद्दार पूर्णिया ने फ़ौज में तनख्वाह का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर सिपाही मोर्चों से हटकर तनख्वाह लेने चले गए. इधर गद्दारों ने सफ़ेद रुमाल हिलाकर अंग्रेज़ों को बता दिया कि मैदान साफ़ है, अंदर आ जाओ. इशारा पाकर अंग्रेज़ी फ़ौजें, जिनकी कमान जज़ल बीटर्ड संभाले हुए था, किले की तरफ तेज़ी से बढ़ीं. उनकी रहनुमाई एक गद्दार अफसर मीर कासिम कर रहा था. वो सबसे पहले फसील पर चढ़ा, फसील मीन्स किले की दीवार, उस पर चढ़ा और उसके पीछे अंग्रेज़ी फ़ौज भी फसील पर चढ़ गई. टीपू सुल्तान ने ये गद्दारी देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया. उनके गुस्से की इंतहा ना रही. वो तेज़ी से किले की तरफ बढ़े, लेकिन मीर सादिक तो पहले ही दरीचा बंद कर चुका था. सुल्तान को यकीन हो गया था कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है,
لیکن انہوں نے موت سے ڈرنے کے بجائے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنا جاری رکھا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ انگریزوں کے افسر پر خود کو ظاہر کر دیں، اس سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ سلطان نے گرج کا جواب دیا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے بڑھ کر دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لشکر مینس فوج۔ ٹیپو نے انگریزوں کے بہت سے فوجوں کو تعطیق کر دیا۔ تعطیق مینس ہوتا ہے تلوار سے قتل کرنا۔ تعطیق کر دیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بہادری سے مقابلہ کرتے کرتے ملک کی خاطر شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کو ان کے والد سلطان حیدر علی کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ وطن سے محبت کرنے والوں میں ٹیپو کا نام ہمیشہ عزت سے لیا جائے گا اور یادگار کہا جائے گا۔ ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر سے آپ کو کیا تعلیم ملتی ہے؟ اس سبق سے آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے غریض نہیں کرنا چاہیے۔ مینس ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم اپنی وطن کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے وطن سے ہمیشہ وفاداری کرنا چاہیے۔ ہم جس وطن میں رہتے ہیں ہمیں اس سے ہمیشہ وفاداری کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنی اتنی وفاداری کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے پائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، جہاں پر جان دے سکتے ہیں وہاں پر ہم جان دینے کی ہمت بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ So that's all for today. I hope you all have understood this chapter. Now you have to read this chapter once again after listening all the reading and explanation. And if you are having any problem, you can ask. Thank you. That's all for today.